Parang walang kagala-gala naman no. Okay, muna. Ulit. Ulit na ba? Again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Lagay number 2. Number 2 si Yuri. Birthday din ni Yuri. Happy birthday, Yuri. Yan. O, yan. Susunod, Geraldine, ikaw 250. Happy birthday. Ayusin mo naman yung buhok niyan. Makikita yan ng nanay niya. Ganyan ang buhok niya, no? Sabihin niyo sa kayaan sa... Ay, natin. Wala kayong pagkain. wala tayo sustento. Punyeta. Alam mo yun? O, game na. O, si Yuri na. Happy birthday, Yuri. Happy birthday, Yuri. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Yuri. Ulit. Happy birthday, Yuri. Happy birthday, Yuri. Ang gulo. Okay na, go. Birthday. Oh, Yuya, birthday. Hoy, pawis punasan mo. Hoy! Happy birthday, Yuya. Happy birthday. Tapos na? Say, tingin dito. Si Sedi, asan Sedi? Ay. Wow, gopi. Hindi nga maalis ko kayo. Sino? Ay, si Rosel! Birthday ni Rosel! Kanta natin din. Oh, advance na natin. Happy birthday! 25? 25? Happy birthday. Hindi nga, sabay mo kay Rosel. 21 ka na? 20? 20 lang? Okay, dali. Hindi, yung zero invisible, total 20 lang. Dali na, pwede na yan. Okay, happy birthday ni Rosel. Rosel, ulit! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Sabay-sabay naman. Diba naman yan? Again. Happy birthday to you!
Okay na yan. Pili ka? O, ice cream. Kain. Ano na, anak? Dali. Tapos na. Kain na. Oo nga. Suka nga. Doon tabi ka daw kay tibong mo. Dali. Tabi ka daw kay tibong mo. Dali na. Hilang mo yan, di ba? Oo nga. Hinong mo yan, nak. Cellphone na lang niya kako. Ano, tapos na? Kain na na. O, sige na. Pakainin niyo na yung mga bata. Dali. Birthday, Geraldine. Saka, ano, ponytail. Mga meron ko soft drink. Meron. Hi to everyone, di ba? Sunod na siya, di ba? Two. Hi to every two. Hi! Sa akin na ito, ponytail. Ponytail. Makikita?